পশ্চিমবাংলায় ৩৫৬ এটা খুব জরুরি এই মুহূর্তে। পশ্চিমবাংলার যা পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতিতে ৩৫৬ করা রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা এটা জরুরি। এটা শুধু পশ্চিমবাংলার মানুষ বা বিরোধী বিজেপি রাজনৈতিক দল বলছেন এমন না, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে এই দাবি উঠছে যে পশ্চিমবাংলা যা ভয়াবহ পরিস্থিতি, তিনি বিভিন্ন রাজ্য নিয়ে এই মমতা ব্যানার্জি প্রতিক্রিয়া দেন, তিনি সে বিভিন্ন রাজ্যে কোনো ঘটনা ঘটলে, অথচ তার নিজের রাজ্যের পরিস্থিতি ভয়াবহ। এই মুহূর্তে ৩৫৬ ধারা পশ্চিমবাংলা প্রয়োগ করার মতো উপযুক্ত পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে। আমরা সেটা দেখলাম। চিরাগ পাসওয়ান তিনি এটা দাবি করলেন। চিরাগ পাসওয়ান ঠিক কি দাবি করলেন মমতা ব্যানার্জির এই সরকারের বিষয়ে, আপনারা শুনুন। এই ভয়ঙ্কর দাবি করলেন তিনি, চিরাগ পাসওয়ান, যে এই মুহূর্তে পশ্চিমবাংলায় ৩৫৬ জারি করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে। কেন তৈরি হয়েছে, কি কারণে তৈরি হয়েছে, তার সবিস্তারে ব্যাখ্যা তিনি দিলেন। শুনুন আপনারা। बंगाल में जिस तरीके से एक अराजकता की परिस्थिति उत्पन्न हो रखी है, भयावह स्थिति बनी हुई है वहां पर। ये लोग दूसरे राज्यों पर तो उंगली उठाने से पहले एक मिनट नहीं सोचते, पर अपने गिरेबान में झांककर इनको देखने की जरूरत है। आज भी आजादी के इतने वर्षों के बाद सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा अगर किसी राज्य में होती है तो वो बंगाल में ही होती है। आज भी वहां पे दिन दहाड़े लूटमार, हत्या, अपहरण, डकैती और बलात्कार जैसे अपराधों में अगर कोई लिप्त है तो वो सत्ताधारी दल के ही नेता, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सामने आते हैं। ऐसे में जिस तरीके से एक अराजक परिस्थिति वहां पे बनी हुई है, मैं तो बल्कि केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि नहीं संभव है भैया वहां की सरकार से उस राज्य को संभाल, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और उसके तहत ही हम लोग को चुनाव में जाना चाहिए, ताकि चुनाव शांतिपूर्वक